नमस्कार बंधुगण, जय माँ लक्ष्मी। मु सस्मिता पाढ़े स्वागत करुछि आमर एही भागवत महापुराण ओडिया चैनल रे। आज आपण मानक पई प्रस्तुत बृहत महालक्ष्मी पुराण। एही पवित्र पुराण को श्रवण कले घरु अभाव अनाटन दूर हुए एवं वैभव और समृद्धि प्राप्ति हुए। यह समाज रे कौनसी प्रकारर उच्च नीच किंबा जातिगत भेदभाव न रखिबाकू शिक्षा दिए। यह आमको शिखाए जे भगवान पाखरे आमे समस्ते समान। भगवान केवल धनी बा बड़ लोकों पाखरे नुहे, बरं पवित्र और निष्ठापर भक्तों पाखरे रही थांती। भगवान केबे भी तांको भक्तों को अवहेला करती नहीं। यही पुराण मूलरू शेष जाए निश्चय शुणा चेष्टा करेंगे। चैनल टी सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखा जमा भी कुंठाबोध करें। आसंतु आरंभ करवा बृहत महालक्ष्मी पुराण। आजिर विषय रही ब्रह्मांकर यज्ञ संभार जोगाड़। शुण गो पार्वती देवी देई करी मन, ब्रह्मांकु नियंती दक्ष पहंडी करेण। मुनि ऋषि माने संगे चालंती तांकर, तारा गणे चंद्रमांकु बेढ़िबा प्रकार। गमन करंती राज दांडटी उछुळे, देव दानव मानव किन्नरे गंधर्वे। वेदवरंकु दर्शन करंती जाई, पादरे पड़ई मुखे स्तुति के करई। न चिन्हि बाजन जाई आनको पुछई, हरि बोल हुळ हुଳି शुभे घन घन। से सबदे चौदिग हुए कंपमान, केहू कहे नाभिक मंडलु एहि जात। केहू कहे विष्णुंकठु अटंती संभूत। ब्रह्मांड विधाता कले सृष्टि चराचर, 14 भुवन संगे सागर मंदर। मारकंड ऋषि एहि महाप्रलय रे, भासी जानते रहिले विष्णुंक गर्भरे। 7 कल्प जाए से आयुष ऋषिर, एहांक वचने धाता पाळई सकळ। अगस्ती वेद व्यास जे मुनि बाल्मीक, वशिष्ठ विधातांकर एहि समकक्ष। शुक सनक नारद ऋषि सनातन, जे चिन्हिछि से जानिछि न जानन्ति आन। अंगिरा पौलस्त्य गौतम ऋषिवर, वात्सायन क्रतु पुल हऋषि कपिल। तपसी सन्यासी ऋषि महर्षि सनक, संख्या करी कहिब न मुखरे ताहांक। विधातांकु देखि सर्वे एक दृष्टि कले, पयरे पड़िण सर्वे दंडवत कले। तपि ऋषि मानंकर
ଯାଏ ପଟୁଆର ଚଉପାଶେ ବେଳି ଦେଖନ୍ତି ଜନଶ୍ରୀପୁର ପ୍ରଭାବତୀପୁରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ ସାଜ ସଜା ଦେଖିଣ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ଯେବେ ଋଷି ମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପାଦଦକ ପାଏ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରଇ ତାରା ପରାକାରେ ପୁଣି ମାନ୍ୟ କରୁଥାଇ ପଦ ଧୌତ କରିଲେ ଯେ ସର୍ବେ ଏକାବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବସିଲେ ଆସନ ଉପରେ। ଯଜ୍ଞଶାଳ ଚଉପାଶ ହେମପୀଢ଼ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଚର୍ମ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ନିଜ ଗଡ଼ୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ ରଖିପାରି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦ ବସିଲେ। ପାଦାସନ କୁଶାସନ ଯେତେକ ଆସନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଋଷିଗଣ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଣ୍ଡେ ସର୍ବେ ଯେ ଉଚାରି ପବିତ୍ର ଆସନେ ଋଷି ଗଣ ବସି କରି। ଭଲ ଆସନରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେ ବେଦ ବର ଦକ୍ଷ ଜଣାଇଲେ କର ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଛାମୁର। ଦକ୍ଷ ଉବାଚ ଜଗତ କରତା ବିଧାତାଟି ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଗତି ମୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ହେବେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲି ତବ ଆଦେଶ ପାଇଣ ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାର ମାନ କରୁଛି ଭିଆଣ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ କରାଜନ ଯଜ୍ଞ ଅଣାଇଲି ମୁହିଁ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସର୍ବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ି ଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାରେ କୃପାବନ୍ତ ହୋଇ ବିଜେ କରନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ। ହେ ଚତୁରାନନ ଘେନ ଜଣାଣ ମୋହରି ଅପରାଧ ଥିଲେ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷମା କରି। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରତି ବଳତି ସକଳ ସବୁରି ଚରଣ ପୂଜେ ଭକ୍ତିରେ କେବଳ। ମୁନି ଋଷି ଘେନି ପିତା ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ତୃପତି ହେବେ ସର୍ବମୁନିଗଣ। ଆହେ ପିତାମହ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଅଟନ୍ତି ଚତୁର ଆନନ। ମୋହର ଅତି ଉପକାରିଟି ଯେ ଅଟନ୍ତି ସୁଦୟା କରନ୍ତ କୃପା କରିଣ ତାଙ୍କଠି। ଦାତାଙ୍କ ଚରଣେ ଦନ୍ତ ନାହିଟି ମୋହର ଲୀନ ହେବି ମୁହିଁ ସଦା ତୁମ୍ଭ ଚରଣର।
ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଦ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ଥାଅ ରହି। ଆଦି ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣି କରି ଭାସିଲେ ମଧୁରେ ଶତବାର ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ କୁମାରେ। ନିରୋଳାର ପୁରୁଷନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ଯେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି। ଜଗତ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ସୃଜିଛ ସଂସାର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦାତା ତୁ ହି ବୀରବର। ଅକଳ ନାମ ହିମା ଯେ ତୋହର ଅଟଇ ତେଣୁ ହୃଦୟରୁ ଲୋଭ ଯେ ଦେଇଛୁ ବଢ଼େଇ। ଯାହା କହିଲୁଟି ତୁହି ଏ ସତ୍ୟର ସାର ତଥାସ୍ତୁ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମୁଖ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିରିମାଣ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ ତାଙ୍କୁ ମୁହିଁ କରିଲି ପ୍ରଦାନ। ତୋ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ମୁହିଁ କରି ତ ନ ପାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଯାଇ କଳନା ବାହାରେ। କୀଟ ଠାରୁ ବଳିଣ ଯେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଯେତେ ବଣ ଭୋଜି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଧନ୍ୟ କହେ ତୋତେ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କହ ଯଜ୍ଞେ କେହୁ ଆସିନାହିଁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦକ୍ଷ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲଇ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ମୁଁ ବରଣ କରିଲି କୀଟ ଠାରୁ ଦେବ ଯେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲି। ଦେବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦି ସକଳ ଉରଗ ପିଶାଚ ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଗୃହ ବର୍ଣ୍ଣ ଚଦ ଭୁବନେଣ ଥିଲେ ରହି ଦେହ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି ସକଳ ଏ ଭୂଇଁ। ଗୌରବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଇଣ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ କରି ମୁହିଁ ଦେଲିଟି ଭୋଜନ। ଆସିନାହାନ୍ତିଟି ଏଥି ନାରାୟଣ ହର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଠାଇ ବିଚାର। ଆଦି ବ୍ରହ୍ମବାଚ ଦକ୍ଷ ବାଣୀ ଶୁଣି କରି ଧାତା ପଚାରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବରଣ କରି ନାହୁଁ କି ସନ୍ତତି। ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ କହି କିଛି ନିରବଟି ଜାଣ ମୋହର ଆଦେଶ ମାନି ଚଳତୁ ବହନ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରି ବରଣ ତୁ କର କୈଳାସକୁ ଯାଇଣ ଯେ ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁହର। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କରୁଣ ଅଛନ୍ତି 14 ଭୁବନ ଲୋକେ ତହିଁ ଆସିଛନ୍ତି।
संगे ऋषिए अछंती आपणଙ୍କୁ बरिण नेबाकु आसंती कोटि मुख धाता पोछिले तुम्भ पासर आसति शीघ्र जगे विलंब न कर हे नारद शुणी करी चल हे क्षण हरिहरଙ୍କୁ निमंत्री आसन्तु शळ दक्षवाच कहिबी कथाए पितामह तुम्भे शुण बुझाई कहिब एम तुम्भ सन्निधान यज्ञ सभा गोजी कजे पवित्र अटई केउ परि करिब जे ईश्वरଙ୍କୁ जाई नाम महादेव जोगी अटईटी सेही किपरि यज्ञ आसिब कुहन्तु बुझाई सर्वदा लंगला व्याघ्र कर्म को पिंधई सर्वदा लंगला व्याघ्र चर्म को पिंधई नग्न शरीरे तांकर बोलांती विभूति बरण कले जीव जे अमंगल होई शुभ स्थानटी अशुभे कले पाप होई यज्ञ ग्रहण बसन्ते अपवित्र जान विवाह आदि करी जे मंगल जे कर्म वैश्यदेवଙ୍କ पूजा जे पुणी भोजन रे जोगी को देखिब जेबे हेमंत स्थान रे अशुभ होइब न मिलिक शुभ फल शेषरे मंगल नाश हेब मंगल एक कथा कही अछंती शास्त्रर जोगीर विचार करंतु एबे आपना मनर उचित मणि बजेबे नियंत्रण कर जा इच्छा नंदन कर से परि विचार आदि ब्रह्मवाच विधाता करंती दक्ष शुण मोर गीर शास्त्रर विधि विधान एमंत प्रकार जोगी यज्ञ रे जेबे जे अटे अमंगल महादेवଙ୍କୁ बरिबा केवण प्रकार अन्य उपाय रे तांकु तोषिबुरे बाळ यज्ञ रे आशुतोषଙ୍କୁ बरण न कर विष्णुଙ୍କ जा पुत्र तु बरण जे कर सर्वमंगलदायक ब्रह्मांड ठाकुर देवंकर प्रदानेन प्रभु चक्रधर प्राणे संसार तरे जे धरिले जे नाम सर्वमंगल कार्य रे मूल नारायण तांको बिने विफल हे सकल करम नारायण नाम स्मरी कले
जे सिद्धि होई ताहार विष्णु को नाम कीर्तन जे स्थान हुई से ही स्थान वैकुंठ समान अटई विष्णु को निंदा करती जे बण स्थानेन से स्थान गणा हुए जे नरक संगेण सर्वपुराण रेहा लेखा अछि होई सर्वमंगल करण प्रभु भावग्राही सकल आत्मा बिहारी प्रभु नारायण जार मंगल चक्षु जे हुए परिपूर्ण झीन पीत बास पिंधि जगत ठाकुर सोमरी पातक मान होई जे दूर यज्ञ करता अटंती प्रभु नारायण दक्ष प्रजापति करू छंती यज्ञ कर्म नारद पाई श्री कृष्ण कुजे बोरियास से आसिले अविघ्न रे यज्ञ हेब शेष नारद वाच पिता तुम भरी आदेश करुछि पालन मुहि जहा कहुअछि मन देई शुण ब्रह्मा विष्णु शिव निराकार कुकुमार जगतरे विख्यात जे नाम हे तांकर सृष्टि सर्जना पाए जे तीने रूप धार तुम्भे तीने जन सीना एक ही प्रकार त्रिगुण रे तीने रूप तुम्भेटी होइल एक शरीर रे तुम्भे स्वयं निराकार ब्रह्म जेहु विष्णु सेहु से ही वेद बोर क्षीर लवणी घृत जे शेरटी बाहार त्रिगुण पुरुष तुम्भे तीने ठाकुर तुम्भ ठारु जात हेला अशेष प्रकार त्रिशाखा तरु गणरी नुह भिन्न भिन्न हेले सर्वदा तुम्भे जे एक अभिन्न विजय करिछ तुम्भे जे बण स्थान रे जाकु स्मरण करिब हृदय तुम्भरे सकले मिलिब पासे एहि सतागिरी दक्ष प्रजापति कथा एड़ाई न देई दुर्लभ वचन बोली मानि नेबे सेई बहु गुण कोली दक्ष तुम्भर जनम जगते के नाही तांको समभाग्यवान एड़े महायज्ञ से करी आयोजन आचार्य रूपे कपल तुम्भंकु वरण वैश्वानरଙ୍କ ଅପେକ୍ଷ ଯେ
सर्व ऋषिगण विकासु दक्ष ब्रह्मांक आमे कीर्तिमान हविर्भाग पांतु जे सकल मोर तीन पुर व्यापी जाऊ पुण्य दक्षंकर काहार गड़रे कार्य चलाइबी मुहि हानि लाभ कता मान बुझई रही दृष्ट मना जे अनर्थ करिबी आसीण नाना कथा कही ताकू देवी बुझाइण आदि ब्रह्मवाच कोटि सुख ब्रह्मा शुणी नारदंक गिर तुम्भे बेक महर्षिंक संगतर एहि कार्य अर्थे होइछ वरण जाणी अकारण हेब हेब कर्म न करिले पुणी उपेक्षा करिण मुहि बाहरे बुलाई तुम्भंकु आदेश केबे न पारिबी देई नारद वाच कहन्ति नारद पिता जा कहिले सत पुराणर बाणी एहि होइछि उकत आहे वेदपति थरे करन्तु स्मरण दक्ष प्रजापति शाप करिथिले दान सर्वदा भ्रमुथिबु जे न होइब स्थिर से कारण भ्रमइमु ए पुरे से पुर तुम्भे तो महाज्ञानी है करन्तु विचार अधिक कहिबा पाई मन नाही मोर कलिहा नारद तेजा करिले आस्थान पुरुषे कतांक अंगु लोभिण जनम अंगिरा बोली करी जे नाम देले तार नारदंक परि सेहि अत्यंत सुंदर एहि ऋषिंकु नियंतु रखिब पासरे अंगिरांकु नेई सभा मध्ये बसाइले पितांक मुखकु चाहि वचन बोइले सळ आदेश पिता करन्तु बोइले दक्ष ब्रह्मांकर पाई करि निमंत्रण त्रिभुवनवासी एठी अछन्ति रहीण दुर्जन राक्षस जेन्हे सुजग भंडीण शून्यपुरी बासमान न करे उच्छन मुहि थिले समस्तंकु देवी हटाइण चतुर्दिग पुर जाक करिबी रक्षण आदि ब्रह्मवाच ब्रह्मा कहन्ति हो वाक्य सत्यमु मणाई चतुर्दिश पुर भार समर्पिले मोहि तोहर इच्छा जाहा जे हेउटी पुराण
मन सुखे तू ही भावे करे गमन एठारु सर्व घटना शुण गो पार्वती जहा घटिला ताहा मु कहूछि संप्रति चली गले नारद जे करिले गमन दक्ष यज्ञ ध्वंस हेब ए सत्य वचन ईश्वर को कही अपमान देले यक्ष ध्वंस करिबे ईश्वर तांको यज्ञ दक्ष प्रभावती पुर होई जीव छार खार दंड होइब यज्ञ जे दक्ष ब्रह्मांकर एसन मन मध्यरे करिण विचार मन मध्यरे दुखित होइला पार जगत करता पदे निवेशिण मन ए पुराण विचरण बुद्धिमंत दीन दक्ष यज्ञ आरंभ शोण देवी पार्वती गो अपूर्व आख्यान अमृत समान महा लक्ष्मी पुराण दक्ष प्रजापति होई हरषित मन जन जन डाकिण जे कहन्ति बहन देवगण मान शुण मोहर वचन यज्ञ द्वार जगी बेटी देव मघवान बेत धरी हाथे द्वार थिबटी जगीण जाग्रत रे रही थिब द्वार रे रहीण रक्ष विप्रे भीतर को छाड़िबे सादरे इतर जनों को छाड़ी न हेबे भीतरे इंद्र देवता को साढ़ी करिले प्रदान इंद्र द्वार देश माड़ी बसिले तक्षण अनंत नाग को डाकी कहिले वचन पश्चिम द्वार को जगी रहन क्षण नैरत दक्षिण द्वार बसिले जगीण उत्तर द्वार को बसी जगिले पवन मेरु संगे अष्ट गिरि को कहन्ति गिर तुम्भे माने जगी थिब घरे नृसिंह द्वार शुंभ निशुंभ को पुणी बहिले आदेश नगर गड़ द्वार तुम्भे जगी बस सूर्य को कहिले तुम्भे नहे रही थिब नगरर भल मंद दृष्टि रखिथिब वरुण को कहिले जोगाइबु घृत हे विश्व देवता शुण मोहर उदंत अगुरु चंदन अर्क पलाश गंभारी
ଯୋଗାଇବୁ ତୁମ୍ବର କାଠ ଆଣି କରି ଅଷ୍ଟବତ୍ସୁ ଦେବ ଦୁର୍ବ ତଣ୍ଡୁଳ ଆଣିଣ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଯୋଗାଇବେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପଳାଶ ସକଳ ଜନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ କୁବେର ଆବର ଦେବେ ଯାର ଯେ ଯାହା ଦରକାର ହିମାଂଶୁ ଘେନିବେ ରୋଷ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଞ୍ଚ ସୁପକାର ଥିବ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗେଣ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଦୁଲକ୍ଷ ଯେ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଜନ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ ଷଡ଼ର ସପାକ ହେଉଥିବ ନିତିଦିନ ଯେ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବ ହେ ଯେ ସନ ପିଠାପଣା ସହିତରେ ଅନ୍ନ ଯେ ମଧୁର ଆମ୍ବିଳ ସାକର ଭଜା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସମୀରଣ ଦେବ ପରଶିବେ ପାକମାନ ସନ୍ତୋଷରେ ସକଳ କରିବେ ଯେ ଭୋଜନ ନଳକୁବେର ଯୋଗାଇବେ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହେବ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଖିବେ ସକଳ ବିବିଧ ବସନ ପିନ୍ଧାଇବ ଯେ ମାଳତୀ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନ ବାସ ଆଣିବେଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧି ବିଧାନରେ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛିବ ଯୋଗାଇବେ ଆନନ୍ଦରେ ରାତ୍ର ଦିନ ଭସୁଥିବ ଅଙ୍ଗାର ପନଗ ଯୋଗାଇବ ଯାହାର ଯାହାଟି ଲାଗି ହେବ ଜନ୍ତୁପତି ଜଣାଇବେ ସକଳ ସନ୍ଦେଶ ନବଗ୍ରହ ଦଣ୍ଡ ନ ପାରିବେଟି ବିଶେଷ ରାଜଋଷି ବୁଝିବେ ଯେ ଯୋଗ ଲଗ୍ନ ମାନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୁଝିବେ ମାନ ସକଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭଦ୍ର ଯେ କୂଳେ ଅଛ ରହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୃହ ସିନା କରିବେଟି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତହିଁ ନବଶୋଭା ପ୍ରକାଶିବ ଗୃହମାନ ନାହିଁ ଚାରି ମେଘ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଦେବେ ଯୋଗାଇଣ ଚାରି ବେଦ ଠିଆ ହୋଇ କରିବେ ଗଠନ ମେଦିନୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବ ମୁନିବର ଅବଧ୍ୟାନେ ଯୋଗେ ରହିଥିବ ଯଜ୍ଞର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମାଟି ଅଟନ୍ତି ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ବ୍ୟାସ ବିଜପତି ମାରକାଣ୍ଡ ମୁନି ଯେ ଉତ୍ତର ପୁରୋହିତ ଆଦି ଗଣ ଗଢ଼ି ଯେ ମାରକଣ୍ଡ ଦେବ ଆଦବାକ୍ୟକାରୀ ଅଗସ୍ତ ମୁନି
ନୀତି ଜାଣ ଯଜ୍ଞଦର୍ଶୀ ମହାମୁନି ଅତ୍ରିଟି ପ୍ରମାଣ। ଏହା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଋଷି ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିଲେ। ଜାଗାର ଅଧିକାରୀ ହେ ବୈଶାନର ତହିଁ ଜାଗି ନ ହୋଇ ବସିଲେ ଦକ୍ଷତ ପିଯାଇ। ଜାଗରକ୍ଷାକାରୀ ନବ ଦ୍ୱୀପନର ବର ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବେ ଯେହୁ ଯେ ବଣ ପ୍ରକାର। ନିଯୋଗ ରହିଲେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଗଣ ଦକ୍ଷ ଯେଉଁ ପରି ଆଜ୍ଞା କରିଲେ ପ୍ରଦାନ। ପୁରବାସୀଏ ପାଇଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ରହିଲେ ନିକର। ଶିଶିରି ଗିରିକୁ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦୋଜେ ପାଇ ପଞ୍ଚଧାରା ନଦୀ ତହିଁ ଯାଉଅଛି ବହି। ପ୍ରଭାବତୀ କଟକରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ ସେ ନଦୀ ଜଳରେ ସର୍ବେ କରିଲ ସ୍ନାନ। ଚନ୍ଦନ ଏଳା ହଳଦୀ ସର୍ବେ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନଦୀ ଯେ ଯାଉଅଛି ବହି। ଦୈବ ହଳଦୀ ଲଗାଇ କରିଲେ ସ୍ନାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୟାରେ ଅଙ୍ଗ ଯେ ମାନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ। ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଜଳରୁ ବାହାରି ସକଳ ଶରୀର ମାନ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର। ନବଯୁବା ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧ ଜନ ଦିଶନ୍ତି ଅଜି ମନୋହର। ସ୍ନାନ ସାରିଣ ସର୍ବେ ମିଳଇ କୂଳରେ ପିନ୍ଧିବା ବସନ ମାନ ଯୋଗାଇଣ ଦେଲେ। ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସର୍ବେ ଘେନିଲେ ବସନ ପାଲଟିଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଉତ୍ତମ ରୂପେଣ। ଚନ୍ଦନ କୁସୁମ ଘେନି ଆନନ୍ଦିତ ମାନ ପ୍ରଭାବତୀ ପୁରେ ସର୍ବେ କରିଲେ ଗମନ। ରତନ ଆସନେ ସର୍ବ ଜନ ଯେ ବସିଲେ ଅମୃତ ମଣୋହି ମାନ ଆନନ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ତ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେ ଯେ ସର୍ବେ ସାରିଣ ଭୋଜନ ସୁବାସ ସଲିଳେ ଆଚ ମନ କଲେ ପୁଣ। ପରିଜନ ମାନେ ତହିଁ ଖଞ୍ଜିଣ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମାନ ଯେ ପୁଣି ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ପାନ ଗୁଆ କର୍ପୂର ବି ଦିଅନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ରୁଚି ଅନୁସାରେ ତାହା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାର ଯାହା ଦରକାର ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସକଳ ସେବକ ମାନେ ଯୋଗାଇ
दियन्ति पाशर चतुसम सुगन्धित जे कुसुम मान मन इच्छारे समस्त करन्ति ग्रहण कटक देखिबाकु जे करन्ति भ्रमण आलसे शय्या केहु जे करिण शयन द्वादश घड़ी जने जे बिताई देना पुनश्च आसी करि से करन्ति भोजन सकल लोक एकत्र संध्या होई गले भोजन करन्ति सर्वे आनंद मनरे भोजन शेष करिण कौतुके मान रजनी बंचन्ति होई आनंदित मन जने फुसको जे माया कारिबे निजन राति को सुंदरी से ही अटन्ति जे जान पुंस भासको निशिरे गमन जे करी सेवा करन्ति जे नेतांकर सेवाकारी माया नारी रात्रि शेषे जान्ति चलिण निज पत्नी थान्ति जे ताहांक पासेण चतुर्दश पुर लोके रहन्ति से स्थान प्रभावती गण फल मूलको भक्षीण मांस सुरा पाने मत थान्ति रक्षगण कौनसी द्रव्य भाव से स्थाने जे नाही खाइले बहिले द्रव्यटी जे न सरई त्रैलोक्यर पड़ी पात्र लक्ष्मी महामाई भंडार रक्षा दायित्व अछन्ति से नेई जेतिकी सहिबा मात भारी देई थान्ति भंडारर सदा सर्वदा पुराई रखा।